Audio Jungle. Audio Jungle. जोहार स्वागतम करो थे आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं को विक्रम सवासिया और सब मन के समय देख ले जाती एक ब्रेकिंग न्यूज़ जेटा डिब्रुगढ़ जिला दुलियाजान होमस्टी चिटलीबाड़ी चाय बगीचा से आवत है जेटो खबर राव सब मन के जे देख ले जाती खबर के अनुसार एक जन व्यक्ति जार नाम नरेंस बारला बोल के जाने के लिए मिले थे जे व्यक्ति टू सुसाइड कर है उके लेके এখন तीव्र एक सांसद सृष्टि होते ए चिटलीबाड़ी चाय बगीचा अंचल में राव सब मन के खबर जेटो देख ले जाती राव सब मन के जे स्क्रीन में मी जे लेटर टू देखा है ई लेटर टू होते जे भेंगा है के से लॉरेंस भेंगरा वो निजे रिजाइन देख ले के बाबा रिजाइन दे रहे हैं जेठू पीएफ क्लब के काम है के वो करेल सके तथापि ई पीएफ जेठू रिजाइन लेटर के एक्सेप्ट नहीं करके काम के बहुत प्रेशर देवल खातिर आज ये आत्महनन एक पदक्षेप लेके बाध्य होले बोल के हमनी के स्थानीय व्यक्ति से तथा दल संगठन से जाने के लिए मिला थे जहाँ ऐसी केस के विकल्प सब मिन उपस्थित वहाँ रहे और संगे आशा के भी विकल्प सब मन हुआ आए के उपस्थित है ये समग्र घटना के लेके वहाँ स्थानीय व्यक्ति सब और जे कि कली का है का कहला एक समग्र घटना के लेके हमें एक टू क्लिप राव सब मन के देखा के जाती है अति दुख के विषय जे जुआ काल हमनी के बीच से हमनी के जे प्रिय जन रहे लॉरेंस भेंगरा वो नाइकिया हो गई और अति दुख मन रे हमनी आज हमनी मन के सुताल में सब कोई समवेत हो ही और एक आकस्मिक दुर्घटना का हुई हमनी क्यों इस समय उमन के मौजिया में उपस्थित आई और हमनी जानीला अपने मन ये जुटलीबाड़ी शाह बगीचा में चाकरी करे ना और अपन सहकर्मी के हिसाब में अपने मन भेंगरा डांगरिया के संग में दीघलिया समय चाकरी के होते जड़ित आहेन और बाहर के आदमी से बेसिभाग समय हो तो अपने मन उमन के लोग पात रहें और बातचीत होत रहे बा देखत रहें तो हमने उनके बारे में थोड़ा अपने मन से जाने के लिए चाहबो जे मृत्यु हो गई हमने सुसाइड के रूप में देखा थी लेकिन ये एक स्वाभाविक बात नहीं है कि अंतर्निहित में बहुत कुछ हो तो लुकाल है रहस्य ऐसा हमने अनुभव कराती आई तो हमने तो से यह जाने के लिए चाहबो जे सहकर्मी के हिसाब से उमन के अपने मन किस प्रकार से पात्र हो तो उमन के भीतरवा किसुमान बात गिला हो तो केकनो शेयर कर रहे तो उनके कर्मक्षेत्र के विषय गिला तो उनके बारे में हम थोड़ा अपने मन से जाने के लिए चाहते सके इटा दुख लगा कथा लगे जे हमारे बीच में आई हमने के दादा श्रीजुत लॉरेंस भेंगरा नाई के और ये जोटा सडन डिमाइस होले उटा एकमात्र कारण हो सकेला डिप्रेशन का लगी डिप्रेशन का माने ड्यूटी आवाज बहुत उत्पात होले ड्यूटी समय के लेकिन उके जिंदगी में बहुत कुछ प्रेशर पाए गए हमनी के बागान में ऐसा होले कि एखन हमनी के आगे रहे हमनी के एकेटा बागान एखन 3-4टा बागान हो गए ऊपर से वो 3-4टा बागान के एकेटा स्टाफ हमनी के दादा श्रीजुत लॉरेंस भेंगरा बहुत प्रेशर पाले उमन पीएफ क्लास के रूप में काम करा पीएफ डिपार्टमेंट में रहे हमनी के दादा तो एकदम अति सुती माने प्रेशर हो के कारण से है तो इटा हो सकेला जे वो है बीच में किसुमान माने पोस्ट में रहने वाला बहुत कुछ इटा एकदम बात बोल दिले शायद उकर आघात लगले दिल में तो वो लगे वो डिप्रेशन में बहुत गहरा डिप्रेशन में चल रहे हमनी के बीच में शेयर करा रहे जो इतकम होते बोल के रिजाइन भी दे रहे लेकिन रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करा गले कारण उके कामटा आदाय करे बोला होली कामटा आदाय करे होले उके जोटा रिसिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करा होले फिर भी उके पीछे भी उके काम में हकुआ होले बहुत कुछ उके कोनो दिन में कोनो दिन छुट्टी नहीं रहे आज की वीकेंड में भी छुट्टी नहीं रहे देवार दिन भी वो काम जाते रहे 10-11 बजे तक रहते छुट्टी कराते रहे तो ऐसा आदमी जखान कोनो जिंदगी में कल परसों नया हमने के शादी कर रहे दादा तो फिर भी ऐसा इतना बड़का चिंता हो गए इतना बड़का ये हो गए टेंशन हो गए प्रेशर हो गए काम कर लगिन जे कोनो दिके समय देख नहीं पारे हो कि नहीं एखन
ওহে চিন্তা ডিপ্রেশন কি লাগে এখন ডিপ্রেশন একটা বেমারি হয়ে যায় एंजाइटी একটা বেমারি হয়ে যায় হয়ে কিনে এখন हमनी এখন तो कौन आदमी की करा थे कि कम डिप्रेशन में डूब के उटा तो हमने बोले नहीं पारबो हैं हमनी के आगे हमनी के दादा हमनी जखन संगे रही हमनी शेयर करत रही सब कुछ तो এখন जखन शादी के माने शादी के पीछे दादा के तो निजी जिंदगी हो गई हमनी तो उतना ओकर जिंदगी में इतना दखल अंदाजी तो नहीं करबै आगे रकम जे घूर फिर के तो मिल के रहे नहीं पारबै कारण ओकर एक पर्सनल जिंदगी हो गई हो नहीं तो वो हिसाब से हमने मैंने उतना ओके संगे देख नहीं पारत रही लेकिन वह चिंता में वो एकला हो गए वो एकला एकला के कारण से डिप्रेशन तो है मतलब लगे तो मतलब है वो तो कमती हो गए कंपनी के मैनेजमेंट के दे बीते तार माने एखान हमनी के बर्तमान हमनी के मैनेजमेंट हिया नहीं के एखन बर्तमान वो मैनेजर जोनटा है उटा हाथीजान बगान में है उस समय में वो रिजाइन दे रहा है तो ऐसा विषय हो पारेला कि जेहेतु मन पीएफ क्लर्क के रूप में 4टा बगान के सब देखात रहें और एक जन आदमी में 4टा बगान के जो भविष्य नीति जो विषय सब क्या है हैंडल करे के लिए इतना सहज बात नहीं है कि फिर भी एखन हमने देखे के लिए पाती पूरा आसाम में आज बहुत बगान में वो पीएफ विषय के लेकर के भविष्य नीति विषय के लेकर के तुल पार लगा है सन बहुत करप्शन सब हो चुके तो ऐसा न कोनो विषय हो सकेला नहीं मोर जानल में से मोर दादा जखन भी मतलब जखन पहला बार अपॉइंटमेंट ले रहे एस पीएफ क्लर्क तो उस समय से मैं जानो ना जो उकर काम सब आगे से पेंडिंग रहे माने काम पेंडिंग हो के कारण से उकर ओवर हेरी होले टेंशन होले तो एखन हमनी के दादा जखन काम ज्वाइन कर रहे उकर पीछे जदि माने वो जदि काम माने उनके पीछे वो जदि काम अगुआई लेके नहीं पारते गोटा एक अलग बात रहे लेकिन पेंडिंग आगे से पेंडिंग काम रहे ऊपर से ओवर टेंशन होले ऊपर से बगान बढ़ गए दायित्व बेसी बहुत बेसी बढ़ गए वहाँ में की करे रहे वहाँ में एक्स्ट्रा स्टाफ एक हमने के जरूरत रहे वो है डिपार्टमेंट में हो कि नहीं लेकिन उटा भी बात भी बोला हुए रहे लेकिन उटा में भी गुरुत्व नहीं दिया होले कंपनी एक मनुष्य से काम और इतना टेंशन बहुत अति सती प्रेसार हो जाए के कारण से आज हमने देखिला हमके दादा के हेराय दिया जाने के लिए कार भूल से एरकम एक पदक्षेप लेके माने बाध्य होले मैं तो बुझे पारे से जहाँ तक ले मैं जानो ना फैमिली में हमनी के दादा के कोनो टेंशन नहीं रहे दिस इज जस्ट ओनली फॉर द प्रेशर ऑफ द ड्यूटी प्रेशर यस बिकॉज ही फेल इन डिप्रेशन के कारण से इटा पैक लगिया हो है कारण हमने इटा जान पाती कारण फैमिली में हमने खुद जानिला फैमिली हमारे भौजी संग भी बहुत अच्छा रहे सबके संगे मोर दादा सब कुछ मिलात रहे एकदम फुर्ती फरता सोशेबल आदमी रहे हमने के दादा सबको जाने ना गाँव में तो फुर्ती फरता आदमी सबका संगे फुर्ती करे नाम मैं दीपक बेंगड़ा तुम्हें के कौन विभाग में कर्मरत मैं जितली बड़ी बगान के मैं एक मोटा मोहरी है আজি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আৰু দুলীয়াজান আঞ্চলিক সমিতি আমি দুলীয়াজান সমষ্টিৰ জুটলিবাৰী চাহ বাগিচাত আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যোৱাকালি ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা তথা ইয়াৰ জুটলিবাৰী চাহ বাগিচাৰ পিএফ বিভাগত কৰ্মৰত আমাৰ ভেংৰা এই তেখেত ইয়াতে পিএফ কৰ্মৰত থকা অৱস্থাত তেখেতে কোম্পানীৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত কৰ্মৰ খাতিৰত তেখেতৰ এটা প্ৰেছাৰাইজ ক্ৰিয়েট হৈছিলে তেখেত 8 ঘণ্টাৰ হলনি তেখেতক কমসে কম 11-12টালৈকে কাম কৰোৱাইছিলে মানে ক'বলৈ গ'লে ব্ৰিটিছ শাসনৰ লিখা 12 ঘণ্টা কাম কৰোৱাই আছিলে কেতিয়াবা দেৰিও হয় কিন্তু তাক ছুটি কেতিয়াও দিয়া নাছিলে সময়মতে যাৰ কাৰণে তেখেত মানে অতিষ্ঠ হৈ তেওঁ কোম্পানীত তেওঁ দুবাৰকৈ চিঠি প্ৰদান কৰা সত্ত্বেও মেনেজমেণ্টে তথা এই বাগিচাৰ পৰিচালক সমূহে তাৰ কিন্তু যি অবসৰ লোৱাৰ কাৰণে যি চিঠি ইস্যু কৰিছিলে চিঠি দিছিল সেই চিঠি কিন্তু একচেপ্ট নকৰিলে তেখেতক এটাই কথা কৈছিলে আমি প্ৰাপ্ত খবৰ পোৱা মতে যে মুঠতে কাম কৰিব লাগিব যিমান সময় হওক কাম কৰি শেষ কৰিব লাগিব যেটো তাৰ প্ৰেছাৰাইজ দিনক দিনে বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত তেখেত যোৱাকালি আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'লে এইটো আমি এই স্থানীয় জুটলিবাৰীৰ যি মেনেজমেণ্ট আছে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতলোকে যি ধৰণে মানে মানুহক প্ৰেছাৰাইজত এটা ফোৰ্স লেবাৰ কৰি তেওঁলোকক কাম কৰোৱাইছিলে এইটো আমি প্ৰশাসনকো আমি দাবী জনাইছোঁ এই যি ফোৰ্স লেবাৰ যি আমাৰ ব্ৰিটিছৰ যি ৰুল লৈছে এই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আমি আৰু এটা আমাৰ অনুমান হৈছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় মানুহৰ পৰা আমি খবৰ পাইছোঁ যে
ইয়াত তেখেত যিহেতু PF ক্লাৰ্কৰ দায়িত্বত আছিলে, তেখেত বিভিন্ন সম্ভৱ আমি যিটো গম পাইছোঁ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কিছুমান হয়তো PFৰ ক্ষেত্ৰত অলপ খেলিমেলি কিবা আছিলে, যাৰ কাৰণে তেখেতক হয়তো অৱসৰ দিবলৈ তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে। যিহেতু তেখেত ওলাই গ'লে কিছুমান কথা হয়তো পোহৰলৈ ওলাই যাব। আমি এইটো আমি জাষ্ট এটা সম্ভেদ পাইছোঁ। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছে এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। গতিকে জিলা প্ৰশাসন হওক বা লেবাৰ কমিশ্যনাৰ হওক, জিলা উপায়ুক্ত হওক, ইয়াৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু যিজন আমাৰ এজন ডেকা, যি ভেংৰাই আমাৰ লৰেন্স ভেংৰা, যি তেখেত আমাৰ মাজত নাই, যোৱাকালি তেখেত আত্মসন্মানৰ দৰে পথ বাছি ল'লে। আমি ভাবোঁ এই আত্মসন্মান নহয়, এই এক প্ৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰৰ যোগেদি তেখেতক হত্যা কৰা। যিহেতু তেখেত এটা সহজ সৰল মানুহ, তেখেত আত্মসন্মানৰ দৰে এটা শিক্ষিত যুৱক কেতিয়াও নকৰে। কিন্তু তেখেতক আমি কৰ্মৰ ওপৰত তেখেতে 8 ঘণ্টাৰ সলনি যেতিয়া 12 ঘণ্টা কেতিয়া পৰিয়ালক সময় দিব নোৱাৰে, সেই সমূহ টেনশ্যনত তেখেতে এইটো আত্মসন্মান কৰিছে বুলি আমি এটা ধাৰণা কৰিছোঁ। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰক। ইয়াত PFৰ পৰা আদি কৰি সমূহ কথাবিলাক পোহৰলৈ আহিব। গতিকে আমি জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰক। এই ক্ষেত্ৰত যদি ইয়াত আমাৰ মেনেজমেণ্টে দায়ী হওক বা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা জড়িত আছে, সকলোকে পোহৰলৈ উলিয়াই আহক আৰু প্ৰশাসনে যি বিহিত ব্যৱস্থা লয় এইটোৱে আমি দাবী জনাইছোঁ। এই সংসাৰত এটা চিৰন্তন বাক্য আছে, জন্ম হ'লে মৃত্যু হ'বই লাগিব। হয়, কিন্তু এনেধৰণৰ কিছুমান ঘটনা আমাৰ সমাজত ঘটি আছে, যি কেতিয়াও আমি কাম্য নকৰোঁ। আৰু তেনেধৰণৰ ঘটনা যোৱাকালি আমাৰ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ জুটলিবাৰী চাহ বাগিচাৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ হৈ গ'ল, তেনে এটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটি গ'ল। আজি আমাৰ মাজত তেখেত নাই, লৰেন্স ভেংৰা ডাঙৰীয়া। আৰু তেখেতৰ সহকৰ্মী হিচাপে এই সময়ত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ ফালৰ পৰা, জুটলিবাৰী চাহ বাগিচাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক উপস্থিত হৈ শোকবাৰ্তা আপোনালোকে জনাইছে। আৰু গতিকে এই সময়ত আমি কিছু কথা তেওঁৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম, কাৰণ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত বেছিভাগ হয়তো আপোনালোকে তেওঁক লগ পাইছিলে আৰু কিছু কথা বাৰ্তালাপবিলাক হৈছিলে। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ তেখেতে যিহেতু আত্মহত্যা কৰিছে, কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে সহজভাৱে কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে। কিবা এটা জটিল বিষয় তেওঁৰ জীৱনত আহিব লাগিব, তেনেকৈ ধৰণৰ আমি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ। তেওঁৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মক্ষেত্ৰত তেখেতে মেনেজমেণ্ট ফালৰ পৰা বহুত প্ৰেছাৰ পাইছিলে। তো তেনেকৈ ধৰণৰ কিছু কথা হয়তো ইয়াত হৈ আছে। এনেধৰণৰ যদি কিছু কথা হৈ আছে, আমি আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আৰু আপোনালোকৰ সতীৰ্থ যিহেতু আজি নাই, আমি প্ৰতিজন ব্যক্তি এটা শোকাকুল পৰিৱেশত আছোঁ, তাৰ মাজতো তেনেধৰণৰ কিছুমান কথা আমি আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মঞ্জিত শৰ্মা। মই জুটলিবাৰী চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ জুটলিবাৰী শাখাৰ গোটৰ সম্পাদক। লৰেন্স ভেংৰা আমাৰ লগৰ, বহুত বছৰ একেলগে কাম কৰিলোঁ। বহুতে অমায়িক, অল্পভাষী, খুব এজন নম্ৰ ভদ্ৰ আছিলে। তেখেতৰ এই ঘটনাটো কালি শুনি পেলাই মই সঁচাকৈ শ্বকড, বহুত শ্বকড। মোৰ যেন পৃথিৱীখন যেন কঁপি গৈছে, তেনেকুৱা যেন লাগিছে। অতিশয় দুখ পাইছোঁ মই মনত। কি ক'ম, তো এতিয়া শুনামতে, মই জনামতে যিখিনি তেওঁ কিছুমান কাম হয়তো পেণ্ডিং হৈ আছিলে বহুত দিনৰ পৰা। পেণ্ডিং হৈ থকা কামখিনিৰ কাৰণে তেওঁক খুব প্ৰেছাৰ দি থকা হৈছিলে, কৰিব লাগে, সময়ত কৰিব লাগে, কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ কিছুমান কাৰণে শুনামতে, জনামতে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যনো দিছিলে। যোৱা 1-1.5 মাহমানৰ আগতে ৰেজিগনেশ্যনো দিছে বুলি শুনা পাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ মেনেজমেণ্টে ৰেজিগনেশ্যন একচেপ্ট কৰা নাছিলে, নকৰি পেলাই তেওঁক কামত খটা ৰাখিছিলে। মোৰ মতে একচেপ্ট কৰি পেলাই যদি তাৰ জেগাত যদি তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণে আনিলেহেঁতেন, মানুহ তাত জেগাত ল'লেহেঁতেন, বা তেওঁ যদি উৎসাহপূৰ্ণভাৱে কিবা এটা যদি পালেহেঁতেন, হয়তো এইটো ষ্টেপ নল'লেহেঁতেন। সকলো মানুহ একেই নহয়। ধৰি লওক কিছুমান মানুহে ধৰি লওক আমি কেতিয়াবা হ'লে মুখ ফুটাই চবকে কৈ দিওঁ, কৰোঁ। তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা বিধৰ নাছিলে। তেওঁ মনে ভিতৰে দহি থকা বিধৰ তেনেকুৱা ধৰণৰে আছিলে বুলি ভাবোঁ। আৰু হয়তো তেওঁ খুব হতাশাত বা কামৰ প্ৰেছাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। আমি অনুমান কৰিছোঁ সেইটোৱে হ'ব, আৰুনো কি কাৰণ হ'ব পাৰে। আৰু এই বিষয়টো আমি
এতিয়া আমি আজি জৰুৰীকালীন এখন মিটিং কল কৰি তাত প্ৰস্তাৱ লৈ পেলাই আমাৰ ওপৰ শাখালৈ বা চেণ্ট্ৰেল কমিটিলৈ পঠিয়াইছোঁ এই বিষয়টো যাতে এটা উচিত তদন্ত হয়। তদন্ত হৈ পেলাই বিষয়টো তেওঁনো কিয় এই ষ্টেপটো ল'বলগীয়া হ'ল এটা তদন্ত হয় আৰু তেখেতৰ পৰিয়াললৈ যাতে কম্পেনচেশ্যন হিচাপে কিবা পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমাৰ সংঘৰ ফালৰ পৰা সেইটো দাবী থাকিব আৰু এটা সংস্থাপনৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে।